Just maybe I'm crazy I onda kaže sada Širiki dam dej Širiki daj naj I want you, you want me I onda opet sada. Hrvatska je jedna od najsiromašnijih članica Europske unije s visokim udjelom troškova za hranu i piće u ukupnim troškovima kućanstva, na dnu po potrošačkoj moći. Dok cijene i dalje divljaju, ovih dana čitamo kako su među prvih 12 tvrtki sa sjedištem u Hrvatskoj po prihodima u 2022. godini čak 4 maloprodajna lanca. 7 tvrtki iz energetskog sektora, među njima INA i HEP proizvodnja, te jedna iz telekomunikacija, HT. Po dobiti je INA prva, a slijede je Zagrebačka, Privredna i Erste banka. Do znamenkasti rast prihoda bilježe farmaceutske kompanije. Tko su inflacijski profiteri i koliko je to moralno prema građanima, u špici smacano komentiraju Sandra Benčić, sukoordinatorica stranke Možemo, dobar dan. Dobar dan. Ivan Gađe, partner Kaizen instituta, globalne konzultantske firme koja se bavi produktivnosti i operativnom izvrsnosti. Dobrodošli, Ivane. Hvala. Znači, vidjeli smo ove podatke. U principu, kad se pogleda nekako rasli su do 24% ukupno kad se zbroje 24%, znači više od inflacije su rasli prihodi kompanija, dobiti ne toliko, to ćemo malo komentirati detaljnije. Znači, jesu li oni na tome profitirali, Sandra? Pa dakle, trebamo gledati dobit da vidimo zaista koliki je stvarni profit iz razloga što naravno sam rast prihoda u inflaciji je očekivano, apsolutno. Ali dobro, ko je sigurno profitirao, što smo rekli? Ako su rasli i rashodi, ali nisu svima jednako rasli rashodi i vidjet će se, dakle, i vidi se već sada, dakle, da su i dobiti rasle. Profitirali su sigurno ono što možemo vidjeti, dakle, među prvih 20 profitirale su energetske kompanije, to je 1/1. Profitirali su i maloprodajni lanci, ne svi do duše, ali ipak se vidi značajan rast prihoda i rast dobiti kod nekih, tako da i naravno banke kod kojih čak i uz nešto niži rast prihoda dobiti jesu rasle, baš sam gledala za određene banke. Ali najviše profitirala država, realno? Na kraju u inflaciji uvijek najviše profitira država, posebno država koja ima porezni sustav baziran na takozvanoj potrošnoj metodi gdje vam je PDV glavni izvor proračunskih prihoda. Dakle, više od 60 i nešto posto proračunskih prihoda dolazi iz PDV-a. Ja? I samim time zapravo imamo izuzetno regresivni porezni sustav, što znači da zapravo oni koji su najsiromašniji najviše plaćaju zato što im PDV je veliki udio u njihovoj potrošnji, a to su upravo ona kućanstva koje sve što zarade zapravo troše na neke bazične troškove kao što su hrana i osnovne namirnice. I oni de facto ne plaćaju porez na dohodak, ali zato u PDV-u itekako plate. Zato sve ovo što se do sada radilo i što se naziva takozvanim poreznim reformama, ništa od toga nije porezna reforma. Porezna reforma bi bila transformacija sustava sa ove prihodovne metode, odnosno potrošne metode koje sada imamo, gdje nam je cijeli stup porezni baziran na PDV-u, u sustav koji je sofisticiraniji i koji više oporezuje bogatstvo, a manje rad i kapital. Manje rad, i potrošnju. Znači, jer šta je kod nas? Kod nas vam zapravo oni ključni prihodi države ovise zapravo o onima koji žive od rada. Ne samo u smislu poreza na dohodak, nego kada pogledate strukturu, ko plaća doprinose u Hrvatskoj, ko plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko. Plaćaju se, dakle, na nesamostalan ili samostalni rad. Međutim, ako živite od kapitala, ako živite od rente, vi platite 10% primjerice poreza na dividendu i to je kao konačni porez i to je to. Vi možete sebi kao direktor firme... Na najam apartmana platite još manje ukupno. Još manje, ali gledajte sad. Vi dakle kao direktor firme sebi možete isplaćivati minimalnu direktorsku plaću, plaćati minimalno doprinose, ali živjeti od dividende. I najapsurdnije od svega je da ova takozvana porezna reforma upravo tim ljudima najviše ide u korist jer im je ukinula prirez, a prirez se plaćao
do sada i na porez od dividende, dakle poreza na dohodak od kapitala. Zagreb rekao da će dići ako digne porez na dohodak. Ne, to nije dio reforme. Znači, zamislite, ministar Primorac jest dozvolio gradovima da podignu stopu poreza na dohodak da bi nadoknadili manjak od prireza. Ali samo na dohodak od rada. Dakle, spominjalo su se samo od stope od 20 i 30%. Dividenda koja ide po stopi od 10% samo se oporezuje, sada se skinuo prirez, a mi kod ministra Primorca i u onoj prezentaciji nismo vidjeli niti riječ o tome da će jedinice lokalne samouprave moći i na to i na prihod od rente, od rentijerstva, moći također dići stope poreza na dohodak od kapitala od imovine. Već kad smo Ivane tu kod PDV-a, dakle ovdje imamo jedan od najvećih PDV-a u Europi. Ja ću ovako reći, s obzirom da ja dolazim iz svijeta poduzetništva, ja ću reći načelno meni je svaki porez, što niži porez, mislim da je za svakoga dobro. Tu mislim i na potrošače, mislim i na poduzetnike. Samo možda kratko da se osvrnem na ovo pitanje vezano za top 12 kompanija koje su rasle prošle godine. Nije to ništa specifično za Hrvatsku. Znači ono što je bitno, to što se dogodilo u cijelom svijetu, taj efekt se toga prelio u Hrvatsku. Ono što je možda pojačalo neke efekte u Hrvatskoj je ta činjenica da je udio troškova hrane i pića, odnosno i energije u udjelu u hrvatskom u budžetu hrvatskog kućanstva više nego što je u zapadnoeuropskim zemljama i onda su ti efekti možda izraženi. Hrana najveći. Dobro, ali u pravilu je hrana uvijek i veći od energije i od transporta, ali relativno gledajući je. Ono što je možda isto važno tu reći da je ono što je zanimljivo da kad gledate najveće svjetske kompanije i tu se događaju određene promjene, znači još uvijek tom listom dominira Walmart kao najveća kompanija. Ono što je zanimljivo zadnjih par godina pojavljuje se Amazon. Dakle, govorim, to je isto vrlo važno za razumjeti u kontekstu ove konkurentnosti unutar trgovine i robe široke potrošnje. Govorim Amazon u onom dijelu kojim se on bavi retailom. Jel? I onda ono što je zanimljivo imate opet energetske kompanije koje se vraćaju na veliku scenu zbog svih poremećaja koji su se dogodili u svjetskoj ekonomiji. U stvari su jedan od glavnih uzročnika krize. Sad, što se tiče porezne politike, dakle ja ću ponoviti, svako porezno rasterećenje po meni je dobro rasterećenje. Ono što je činjenica kad pogledate strukturu poreznih prihoda u Hrvatskoj, da su ti indirektni porezi prvenstveno PDV, znači gdje su u stvari nositelj tog poreza je potrošač. Dakle, vi ako niste kupili nešto danas u dućanu, nećete platiti taj PDV, iako ga plaćaju poduzetnici. Drugim riječima, Hrvatska u tom dijelu ima i visoke nominalne stope PDV-a, znači nakon Švedske smo drugi, znači Mađarska je prva, Švedska i Hrvatska su druge u tom dijelu, tako je. Međutim, ono što je isto tako važno reći da je kao postotak od bruto društvenog proizvoda Hrvatska ima najveći prihod po osnovi PDV-a. Sad, tako da istina, znači ima novaca. Znači, ove godine ima novaca. Ja bih rekao da ono što se pokazalo zadnjih 7-8 godina u kontekstu promjena u smislu rasta gospodarstva je u stvari se pokazalo, iako ukupno porezno opterećenje nije značajno smanjeno, ali su se promijenjene su određene stope i to je pozitivno utjecalo na gospodarstvo. Tako da ja apeliram da ja smatram da je svako porezno rasterećenje dobro. Mislim da je što je porezni sustav jednostavniji, da je time i lakše njime upravljati. Mogu se složiti u ovom dijelu i što je gospođa Benčić rekla da različito oporezivanje ili različiti porezni tretman rada kapitala. Ja sam za to da to bude jednako. Znači, drugim riječima, zašto ljudi ne razvijati poduzetnike? Znam da za to treba i malo financijske pismenosti, i malo poduzetničkog obrazovanja i tako dalje. Ne mislim da je to nešto što se može dogoditi brzo i preko noći, ali mislim da sigurno ima puno, ja bih rekao, ima puno materijala oko kojeg bi se dalo raditi u smjeru smanjivanja poreznog opterećenja. Ali imali smo te pokušaje da se smanji taj PDV upravo na one najključne proizvode, na hranu i ostalo, pa se pokazalo da se cijene nisu smanjile. Mislim, oboje mi recite zašto se to događa. Znači, zašto se taj, ajmo reći, odricanje države na kraju ne prelije da su neke cijene bile povoljnije? Što vi? Pa evo, ja mogu odmah reći. Dakle, nedavno se premijer žalio kao da on nema ništa s tim. Na to da evo oni su smanjili stope PDV-a, ali trgovački lanci nisu snižavali cijene. Pa on i njegova vlada su izravno za to odgovorni.
Jer kada vi snizujete, to je bilo veliko smanjenje na stopu od 5%, sa 25 na stopu od 5% za određene proizvode i oni ne pojeftine, što to znači? Znači da nemate konkurencije na tržištu. Jer da ima konkurencije na tržištu i da su zaista u međusobnom natjecanju, oni bi se natjecali ko će više privući. Upravo smo to pričali prije misle. Dakle, to nema. Dakle, mi nemamo tržište u onom dijelu gdje bi ga zaista trebali imati, a to je primjerice upravo trgovina prehrambenim proizvodima i to se sada jasno vidjelo. Dakle, nemoguće je dakle reći da je vlada tu ne može ništa i kao da nema ništa s tim. Imate Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja, bavili se tim pitanjem, bavili se tom činjenicom da li se dogovara o cijenama. Istu situaciju imamo s bankama, istu situaciju imamo sa telekomima. Vi zapravo vidite uvjete, cijene i kada ih usporedite, razlike su zapravo izuzetno male. I ja razumijem zašto. Jer pazite, kada vama dođe neki veliki međunarodni koncern, neka velika kompanija, primjerice Njemačka u telekomima ili... Dakle, hrvatsko tržište je njima, mislim, jedan njemački grad, da se razumijemo. Dakle, tu vi imate ovdje 3,8 milijuna ljudi, od kojih vam je maltene trećina. Dakle, maltene trećina stanovništvo starije od 65 godina ili tu negdje, dakle, i slabe kupovne moći. I njima zapravo je evidentno... Ali plaćamo skuplje nego u Njemačkoj. Tako je. Ali zašto? Zato što oni međusobno se ne bore za kupce, jer se ni ne moraju. Dakle, evidentno je da ili postoje dogovor ili postoji takvo tržišno ponašanje, odnosno netržišno ponašanje tih lanaca, jer smo im ili premali ili zato što regulativa i nedjelovanje institucija poput Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja to dozvoljava. I to se godinama dozvoljava. Ivane, ja dolazim iz stvarnog života. Pričali smo prije emisije. Ja dolazim ja mislim da je hrvatsko tržište jedno od najkonkurentnijih tržišta u Europi. Znači ti si bio u Konzumu? Jesam. Osim toga ja sam proveo i 8 godina u najvećoj svjetskoj istraživačkoj agenciji koja se bavi trgovinom i Hrvatska je zaista jedno od najkonkurentnijih tržišta. Hrvatska je prošla, ne zato da bi oponirao, ja ću probati stvarno dati argumente, ja tu nemam razloga. Ja bi se prije složiti sa Sandrom u dojmu, baš smo zato htjeli čuti. Mogu prvo komentirati ove činjenice oko promjena diferenciranih stopa PDV-a. Znači, diferencirane stope PDV-a, moram reći, još uvijek u uvjetima inflacije, govorim o zadnje izmjene stopa PDV-a, znači evidentno je da vrlo je teško izmjeriti ukupan utjecaj na cijene u kontekstu smanjenja PDV-a i povećane inflacije. Ono što vam mogu komentirati, znači ako pogledate zadnjih 10 godina ili 20 godina, kako god hoćete, znači vi u Hrvatskoj zaista imate velike europske trgovačke kuće i ono što je možda isto razlika Hrvatske, Slovenije i u odnosu na ostale centralne europske zemlje, ovdje imate i domaćih trgovačkih lanaca. Znači manje više zemlje poput Češke, Poljske, Mađarske uglavnom su, kao što je u bankarskom sektoru, tako su tim okupirane ili ja bih rekao investirano izvana i na taj način došlo se do toga do čega se došlo. I sad, kao prilog tezi da se radi o izuzetno konkurentnom tržištu, znači recimo primijećeno je u zadnjih nekoliko godina kako se promijenila struktura ponude trgovačkih lanaca jer su se pojavili, dakle nekada je neprehrana 2, znači kad kažem neprehrana 2 to je sve ono što nije kozmetika, dakle to je nekakav tekstil ili nekakvi auto oprema i tako dalje. Time su nekad dominirali trgovački lanci u Hrvatskoj. U međuvremenu su pojavili specijalisti, pojavili su veliki web shop igrači i tako dalje. Znači, drugim riječima, stvarno se događaju ogromne turbulencije. Ako gledate to onako plošno izvana, vrlo teško. S druge strane, dakle, ja ne vjerujem priču oko kartela, ok, ali bitno je, zato što vi kad gledate strukturu, kad gledate miks marže pojedinog trgovačkog lanca, on se sastoji od 20, 30, 50 tisuća artikala. I znači ono što vi ono što eventualno možete i zaraditi ili ne zaraditi na mesu, morate nadoknaditi na nečemu drugom da biste isplatili plaće, ulagali u razvoj i tako dalje. Hrvatska ima vrlo čvrst regulatorni okvir u kontekstu zakona o zaštiti nepoštenih trgovačkih praksi. Moram reći da Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u Hrvatskoj, dakle propisana kazna nije nešto specifično za Hrvatsku, odnosi se na sve zemlje Europske unije, 10% prihoda. Ja mislim da niti jedan, komentiramo da trgovački lanci imaju visoke razine prihoda, što nije specifično Hrvatske, to je svugdje u svijetu da trgovci hranom dominiraju u nacionalnim ekonomijama.
Pa niko se ne bi... S tim da imate i taj institut pokajnika. Znači vi se možete kao trgovački lanac prijaviti kao pokajnik i raskrinkati trgovačku praksu i bit ćete abolirani za to što bi eventualno bili sankcionirani. Jel? Nemamo takvih. Međutim, nema toga. Zato vam i hoću reći. Nešto je bilo, nije minimalno, ali nema. Pazite, znači radi se ili o sporazumu ili o usklađenom djelovanju. Ali pretpostavljam da aludirate na usklađeno djelovanje. Usklađeno djelovanje. Pogledajte koliko se otvara trgovina. Imate trgovački lanac koji je ušao prije 3 godine u Hrvatskoj. Znači, on mora nekome uzeti taj prihod na te kupce. Taj neki diskonter najveći. Hoću reći, vi imate zaista intenzivnu konkurenciju, tako da meni se čini jako nategnuta konstrukcija o tome da ljudi usklađeno djeluju. Zvuči mi gotovo nevjerojatno. Dakle, poznajući kako trgovina funkcionira, ono što mi se čini da je danas Hrvatska zaista tržište radnika i tržište potrošača. Tržište radnika u kontekstu da nedostaje ljudi, znači možemo sad pričati o tome kako to danas izgleda, ali govorim u suštini priče svi se bore sa nedostatkom ljudi, da li to rade na pravi način, ispravan ili neispravan način, možemo o tome komentirati, a s druge strane Hrvatska je tržište potrošača. Sjetite se samo prije da su ljudi išli u susjedne zemlje, ne moramo uzimati sad BiH, puno manje mjere nego se nekad išlo. Puno manje se išlo. Pa ministar Beroš, njega su našli u šopingu u Brežicama. Pa ljudi idu, dakle iz ovog područja idu kupovati u Sloveniju. Mislim, to nije više anegdotalno, dakle postoje podaci, dakle idu kupovati u Sloveniju iz razloga što su oni artikli prehrambeni koji su najčešći u nekakvom potrošačkoj košarici zaista jeftiniji. Dobro, tamo je PDV nešto niži. 19, sad možemo, sad si ti otvorio temu koja je možda, dakle morate razumjeti da je u kalkulaciji maloprodajne cijene s pozicije potrošača veliki udio u tome, veliki utjecaj na percepciju ima i visina PDV-a. Znači kad uspoređujete cijene, dakle ne pokušavajući opravdati nikoga, nego zaista reći da u uvjetima kada imate tako, dakle imate ovdje vrlo ozbiljne igrače, dakle globalne svjetske kompanije koje vrte po 70-80 milijardi eura prihoda. Zar zaista mislite da bi se oni u tom kontekstu u Hrvatskoj na neki način pokušavali igrati? Mislim da je... Dajte nam reći, mislim evo recimo sad prihvaćamo taj argument, ne? A evo sad mene zbilja zanima, ne da oponiram, nego me zbilja zanima koje je onda objašnjenje? Zašto je u Hrvatskoj, dakle u svim zemljama Europske unije, najveći udio u inflaciji imaju cijene energenata. U Hrvatskoj hrane i pića. Dakle, već od negdje jeseni prošle godine, čini mi se, hrana i piće su daleko prešišale, imaju veći udio u stopi inflacije od energenata. Pa i mislim, znamo kakve su nam cijene hrane, možemo usporediti sa drugim zemljama, idemo, vidimo i tako dalje. Evo, mene zanima pa koji je onda razlog? Dakle, ako jest to tako, ako imamo jaku konkurenciju, ako sve to stoji i snizili smo stope PDV-a na neke proizvode, koji je razlog da nisu cijene padale? Znači, ovako, ja mogu sad komentirati to u kontekstu kalkulacije kako funkcionira to u stvarnom biznisu. Ja ne govorim u kontekstu trgovačkog lanca, odnosno poduzetnika koji... Znači, najveći udio troškova unutar trgovačkog lanca je trošak nabave prodane robe. Okay? Znači, suština priče kad vam rastu ulazne cijene, dakle, od svih, znači, ja vam to mogu govoriti iz osobnog iskustva. Nekada, znači, prije nego što je krenula kriza, s tim da moram reći što se tiče izvora nabave i izazova sa dobavnim lancima. Znači, jedna razina vam su cijene sirovina, dakle, koji su jako oscilirale zadnje godine, drugo su vam jako bitni troškovi prijevoza. Znači, mi pomalo zaboravljamo 2017. ili 2015. kad je počeo veliki trgovinski rat između SAD-a i Kine, pa se uključila u to Europska unija, pa su podivljale cijene metala, pa gume i tako dalje. Znači, to je sve skupljalo se, znači da uspoređivali smo cijene kontejnera koji su iz Dalekog istoka nekad bile tipa $2.000, pa su narasle na $25.000. To vam sve čini element kalkulacije. Zato hoću reći, najveći ponder u tome je trošak nabave prodane robe. Druga stvar, imate trošak rada. Znači u Hrvatskoj je činjenica da su prosječne plaće rasle, jel? Ono što je... Ali manje su od Slovenije. Ne, dakle, apsolutnom iznosu su manje, međutim, isto je bitna stvar produktivnost. Znači, ja to pokušam, ono što je dobra stvar, moram reći za Hrvatsku za prošlu godinu, da je ta produktivnost narasla, što je
nakon dugo vremena, čak i Slovenija ima problema sa stagnacijom u tom kontekstu. I zato hoću reći, kad stavite koliko smo mi manje produktivni od drugih? Samo da... Koliko smo mi manje produktivni? Kao Prema podacima Eurostata, čini se za prošlu godinu, ako je prosjek Europske unije 27 članica bio 100, Hrvatska je na 78, a recimo Irska je na 131. Ili, ne, apsolutno, ali zato kažem... Mislim, i to čini razliku. Ali nećemo do 100 doći u jednoj godini. Znači, to je puno rada oko toga. Ono što moram reći, zašto sam usporedio Irsku, zato što je važna stvar da Irska je isto relativno manja zemlja, znači govorimo o relativno manjem tržištu i to je izazov manjih tržišta. Ekonomija, apsolutno, ekonomija obujma, troškovi i tako dalje. Hrvatska ima u tom smislu, dakle, hoću reći, ne želimo opravdavati u tom smislu da mi možemo bolje, naravno da možemo bolje, ali moramo uskladiti rast produktivnosti sa rastom plaća i tako dalje. Znači, drugim riječima, mislim da je ta klackalica ili, kako ste rekli, za porezni sustav, stvari nisu baš onako za nabit špicom, nego moraš malo sofisticirati. Ono što smo pričali, znači ako prodaš 1.000.000 čokolada negdje u nekom gradu koji je kao Hrvatska u Njemačkoj, ta čokolada ista može biti jeftinija nego u Hrvatskoj. Pa dakle, ja sam proveo jedan dio svog profesionalnog života radeći i u Rusiji. Radio sam sa najvećim trgovačkim lancima u Europi, Carrefourom. Dakle, brojke o kojima pričamo u kontekstu Francuske ili Rusije u odnosu na Hrvatsku, to je neusporedivo. Jel? Dakle, pazite, produktivnost kada uložite u stroj ili kad stvorite uložite u neku tehnologiju, vama je amortizacija nešto što vam zarađuje, dakle, vraća investiciju u taj stroj. Naravno, ako vam je tržište od 100 milijuna ili tržište od 3,8 milijuna, nisu isti. Da, ali mislim da treba tu sad reći još jednu stvar, podatak. Ne? Činjenica je da naravno mi izuzetno puno prehrambenih proizvoda uvozimo, dakle ovih koji se nalaze u maloprodajnim lancima. Ali kada pogledamo koliko je recimo rasla cijena domaćih poljoprivrednih proizvoda, prehrambenih, ali poljoprivrednih, i usporedimo sa stopom kolika je rasla cijena tih artikala, a imate te podatke, Eurostat, dakle ima jedne i druge i skuplja po zemljama, koliko je rasla u samim lancima, onda vidite značajnu razliku. Dakle, ipak postoji ta razlika. Znači, proizvođačke cijene poljoprivrednika nisu rasle? Isto su rasle, ali nisu rasle toliko. Dakle, i u različitim, naravno, segmentima, odnosno vrstama poljoprivredne proizvodnje su različito rasle. Primjerice, zanimljivo, možemo primijetiti da su manje rasli, recimo, cijene ekoproizvoda koje su inače skuplje, ali su manje rasle jer im je input, nemaju input koji se bazira na fosilnim gorivima, pa je onda jednostavno, naravno, su manje rasli. Pa su sad i cijene došle. Sad su ove trešnje ludilo, kako su trešnje sad ludilo, 10 eura kilo. Međutim, činjenica je dakle da postoji ta razlika i činjenica jest da mi nemamo ni dovoljno konkurentnu, niti razvijenu, niti dovoljno produktivnu poljoprivrednu proizvodnju koja bi zapravo mogla zadovoljiti onda potrebe i domaćeg tržišta i nalaziti se puno više na našim policama, čime bi eliminirali ove neke druge troškove, dakle od nabave, transporta i tako dalje. I ono što mi izvozimo kvalitetno van, povozimo drugu kvalitetu. I to je isto ja mislim kad stavite potrošača u fokus, ja mislim da potrošači biraju domaće zato zbog povjerenja i zbog kvalitete. I to je vrlo važno naglasiti. Ja smatram da je jedini ispravan put slažem se potpuno da bi bilo, što se tiče utjecaja na bruto društveni proizvod, dakle na razvoj naše ekonomije, bilo bi puno više sreće, ne da smo uvoznici, nego da smo neto izvoznici poljoprivrednih proizvoda i tako dalje. Ali činjenica da u ovom trenutku mi toga nemamo dovoljno. Prehrambenu industriju na tome. Ali Sandra, ja mislim ja osobno mislim, pa vas pitam, zar nije propuštena ta prilika s uvođenjem eura da se jednostavno jačaju te potrošačke, ako ništa drugo, znači ako ajmo reći agencija uvjetno rečeno da radi svoj posao, mislim da bi mogla još nam pokazati da radi malo nekako nepovjerenje, ali potrošačke su udruge totalno nekako kao razbijene. Da, ja moram reći, mislim, ja sam nekoliko puta i pozivala javno potrošačke udruge, primjerice da se založe u ovim slučajevima oko prodaje dugova agencijama za naplatu potraživanja i da podnesu kolektivnu tužbu nakon ovog sa AZOP-om. Nije se to dogodilo. Da, meni se čini da nemamo dovoljno jako civilno društvo u segmentu potrošačkih organizacija i zaštite potrošačkih prava, osim ovih koje su nastale
nastale sui generis tipa franak, koji je nastao zaista na tom specifičnom jednom slučaju. Mi ne znamo prikaz cijena, ne znamo kakve su cijene bile prije eura, koje su poslije, ne možemo... To što ministarstvo radi, mislim, pazite, to je smiješno, pa mi smo tražili, čim je počela inflacija, mi smo tražili i kad smo znali da uvodimo euro, tražili smo da vlada osposobi udruge potrošača da prate cijene. Ne da prate cijene kad uvedemo euro, nego to treba raditi prije, da bi vi vidjeli konkretno... I to se pokazalo končan alat tu inflacija. Mi nikakav alat nemamo. Tako je, nemamo. Ja ne znam zašto to vlada nije poslušala. Mi smo to čak stavili kao amandman, prijedlog amandmana u zakon o uvođenju eura. Oni su to odbili i sada imamo to što imamo, da se Filipović slika sa nekakvom bazom podataka presmiješnom oko toga je li čips koštao ovoliko ili onoliko. Dakle, potpuno apsurdno i relevantno i uopće se ministarstvo time ne bi trebalo baviti. Ministarstvo se treba baviti drugim stvarima. Ali kažem, želim još jednom podcrtati. Stopa inflacije, mada je sada pala, ona je još uvijek takva da nam govori da su nam, dakle, proizvodi sada 7,nešto% skuplji nego su bili već prošle godine u ovo vrijeme, a tad je već inflacija bila. Znači, ukupno je za petinu pala kupovna moć. I moramo se dotaknuti još jedne stvari, a to je da s obzirom na strukturu, a to je da su nam najveći udio u inflaciji ima baš hrana i piće, da je za niskodohodovna kućanstva inflacija i do 30%. I do 30%. Dakle, oni ne osjećaju to na prosjeku Hrvatske 10% ili 7%, nego njihova inflacija je 30% i to su znanstvenici sa naših instituta i vrlo precizno računali i pratili zapravo 10-godišnji period utjecaja inflacije na različita kućanstva, ovisno u kojem dohodovnom decilu spadaju. Jako je važno to imati na umu, da bi mogli bolje targetirati mjere koje po meni za sada nisu bile dovoljno specifično targetirane upravo na ona kućanstva koja, kažem, imaju 30% inflaciju. I još jedna stvar koju jako slabo dotičemo jer se ne nalazi zapravo u stopi inflacije, ali zapravo onda i ne pratimo koliko utječe i na rast drugih cijena i zapravo nepriuštivost, a to je pitanje stanovanja. Dakle, stopa rasta cijena nekretnina u Hrvatskoj prošle godine je bila druga najveća u Europi, 17 i nešto %. Odmah iza Islanda. Dakle, mi smo postali zemlja nepriuštivog stanovanja. Ja moram reći, ja mislim da i ljudi sa iznadprosječnim plaćama u Zagrebu, više si u Zagrebu ne mogu priuštiti stan, u Splitu, u Dubrovniku i tako dalje. I to će imati ozbiljne društvene posljedice jer vi više nećete moći privući ljude poput liječnika, poput nastavnika, poput odgajateljice u vrtiću jer im nećete moći dati smještaj. Ali to je tržna kategorija, što tu možemo misliti? Iako su cijene, zna se koliko je trošak, nije trošak narastao toliko. Pa dobro, ja moram reći, slažem se da je tržišna kategorija, međutim moram reći da i nekretnine imaju relativno kod nas povoljan porezni tretman u kontekstu toga. Dakle, hoću reći... Koji apartmani? Ja opet apeliram za smanjenje poreznog opterećenja, ne prizivam dodatno porezno opterećenje, nego tražim smanjenja, ali vjerujem u tržište, slažem se, kad vidite po potražnji za nekretnine, mislim, cijene nekretnina su rezultat ponude i potražnje. Apsolutno, dakle sad jasno mi je, naravno da svi mi osjećamo, ako će biti nedostatka liječnika zbog toga što nećemo riješiti stambeno pitanje, to je društveni problem, jasno mi je to. Znači, ja nisam apsolutni zagovornik potpuno slobodnog tržišta, nego smatram da u nekim stvarima treba regulirati, ali mislim da je ta intervencija bi trebala biti minimalna, zaista da se prepusti tržištu da odredi cijenu ponude i potražnje, pa u kontekstu i troškova i tržišta rada. Ali to je ona ideja što ćete vi graditi stanove za najam, tako za povoljni najam. Ali mi ćemo graditi stanove za javni najam u Zagrebu, evo tu neki 1000 stanova će biti u onom novom kompleksu, sveukupno, ali idemo i na druge dijelove grada i to jest neka politika kojom želimo, dakle, stvoriti priuštivo stanovanje. Ali ponavljam, to nije dovoljno. Vi morate na razini države utjecati na ovaj aspekt potražnje. Zašto je tolika potražnja za nekretninama u Hrvatskoj? Zato što je najisplativiji biznis. Zato što je porezna oaza. Dakle, mi imamo sada situaciju da više ne kupuju samo Hrvati i ne štede samo Hrvati, nego i Eldorado za strance. Činjenica da nam nisu cijene nekretnina svugdje jednako visoke i u jednakoj mjeri su rasle. To nažalost govori ja dakle spominjem u ovom kontekstu prvenstveno tipa Slavoniju ili Banovinu, što ja smatram da, dakle, vi
hoću reći, tržište, mi smo obično pod dojmom tih visokih cijena i visokog rasta. Zagrebu i na obali. Međutim, tako je, međutim kad uzmeš prosjek. Druga stvar je važno isto tako reći, tržište nekretnina u Americi je u ovom trenutku pod visokim pritiskom zbog svih promjena koje se događaju u ekonomiji. Što će mi kod nas? Naravno, slažem se, ali zato kažem, u tom smislu mislim da tržište... Mi bi očito mogli pričati, drugo mi smo došli do kraja. Jesmo li zaključili ko je bio inflacijski profiter? Pa ja mislim da nije niko. Po meni ne. Oni s najmanjim plaćama su definitivno izgubili. Ja mislim da su najveći gubitnici oni koji imaju, inače spadaju u niže dohodovna kućanstva i to je ono što je najtragičnije. Država je sigurno, državni proračun je sigurno profitirao, ali profitirale su i određene industrije koje smo pobrojali. Ono što mene zapravo naravno žalosti je kada pogledate tu listu ko je najviše profitirao prošle godine, tu nema puno prerađivačke industrije i to je ono što nas treba zabrinjavati. Mi trebamo restrukturirati našu ekonomiju, umjesto rentirerske ekonomije favorizirati jedno vrijeme i zaista ulagati u prerađivačku industriju, u zelenu reindustrializaciju Hrvatske. To bi poreznom politikom. Porezna politika je jedan instrument, ali drugačiji način investiranja novaca, uključujući i EU novce nama treba. Dakle, vi imate danas situaciju da vlada raspisuje natječaje tako pa ko se javi ima neku inovaciju, a da uopće ne segmentira, dakle na koga želimo ciljati. Pa valjda je bilo jasno, ako imamo sad obnovu pred nama, ako imamo energetsku obnovu u novi europski Bauhaus, ako idemo u zelenu transformaciju, da trebamo ulagati u industrije koje će proizvoditi komponente i materijale za to, da bi onda tim evropskim novcima kupovali domaću robu i zapravo napravili puni efekt. Mi u turizmu 70% novaca koje zaradimo ide odmah van. Dakle, to je, nama treba ozbiljno restrukturiranje ekonomije. Hvala Sandra, hvala Ivane. Bilo je zanimljivo, pozvat ćemo vas opet. A vi svoje komentare, predloge novih tema ostavite na našim društvenim mrežama.